दुनिया टुडे देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। मस्जिद अल अक्सा तक मुसीबत पहुंच गई, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही 5 फरवरी की रात गजा में एक भयानक तूफान आया। उस तूफान में गजा के लोगों का टेंट का क्या हुआ, गजा के लोग अब क्या कर रहे हैं, और उस तूफान में घिरकर कैसे 2 इजरायली फौजी मारे गए, कितने जख्मी हुए, ये भी इस खबर में, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको एक और खबर भी मैं बताने जा रहा हूं कि गजा में डोनाल्ड ट्रंप का चुटकुला बन गया है, का किरण की तरह। सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं। आप इस शख्स को देखिए जो पीली टी शर्ट में है और ये अरबी में बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप गजा के लोगों को गजा से बाहर भेजने का प्लान कर रहे हैं, कि हम गजा को बनाएंगे, लोग वहां परेशान हैं, वहां से उन्हें निकालना है। तो ऐ ट्रंप सुन लो, मेरे पीछे देखो, वो बोरिंग हो रही है, हम एक नया कुआं, एक नया ट्यूबवेल लगा रहे हैं या सबमर्सिबल लगा रहे हैं, वो वेल कहते हैं। हम बोरिंग करके नया कुआं खोद रहे हैं पानी के लिए। हम अपनी बिल्डिंग्स को फिर से बना रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं। हम यहीं रहेंगे, हम अपनी जिंदगी को संवारने के साजो सामान जुटा रहे हैं। तुम कह रहे हो कि गजा को तुम संवारोगे। और फिर जो ये हंसता है ना, तो मुझे मेरा एक दोस्त भी याद आता है और शाहरुख खान का किरण भी। आप इनकी हंसी में इनकी पूरी बात सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। और नीचे पढ़ते रहिएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बना रहे हैं। ट्रंप गजा में चुटकुला बन गया है। والله قصتكم قصة مع الغزاز والقصة طوالي طوالي طوالي। अब गजा में कल रात तूफान आया और कल रात से आज शाम तक बारिश जारी थी। कल रात से आज शाम तक बारिश। और बारिश में कैसी आती हैं तस्वीरें, कोस न्यूज़ नेटवर्क ने वीडियो शेयर किया, आपसे वीडियो देखिए। उन्होंने लिखा है कि ये दूसरा लगातार विंटर है, दूसरे लगातार ठंड का मौसम है जब फ़लस्तीनी गजा में उन टेंट्स में रह रहे हैं जिनमें रहना मुश्किल है और उनके पास कोई आसरा नहीं है। वो ठंड में हैं, वो बारिश के नीचे हैं और खुले आसमान के नीचे हैं। एक लड़का है, उसके हाथ में एक केन है, दूसरी बाल्टी है। वो पानी में भीगते हुए पानी भर कर ले जा रहा है। वो पानी जो आसमान से बरस रहा है वो पीने लायक नहीं, पीने का पानी कहीं से लाए थे। घर की ज़रूरत बच्चे पूरी कर रहे हैं। बच्चों का बचपन किताबें और बस्ते ढोने की जगह बाल्टियां और घर के सामान ढोने में निकल जा रहा है। ये गजा का आज है, यही गजा का कल है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तूफानी बारिश है, कैसा तूफान है वो देख लीजिए। इस टेंट में भाड़ हो चुका है, ये ऐसा टेंट है और इसके अंदर एक फैमिली है, बच्चे हैं, वो औरत है, ये इनकी ज़िंदगी है। मैं इसमें बच्चे को बस ब्लर कर रहा हूँ छोटा, हालांकि ये एक न्यूज़ वीडियो है, इसमें हम बच्चों पर कोई जुल्म या उनकी मजदूरी तो दिखा नहीं रहे हैं। खैर फिर भी हम उसे ब्लर कर रहे हैं, छोटा बच्चा है। ये ठंड को झेल रही है फैमिली। इनके टेंट के चीथड़े उड़ चुके हैं, हवाएं इतनी सर्द थीं कि गोलों से भी ज़्यादा तेज़ आकर लगी। गजा के लोगों के पास शेल्टर नहीं है। आज ही ये वीडियो पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने शेयर किया कि उनके घरों को ऑक्यूपेशन ने तबाह कर दिया, उनके टेंट्स को समंदर की उठने वाली हवाएं तबाह कर रही हैं। ये हाल आज गजा के लोगों का है, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इससे सीज़फायर ही सब कुछ नहीं था। देखिए समंदर कितना बेताब है। बारिश आई तो ये देखिए ना, समंदर की लहरें। बारिश आई, तूफान आया तो टेंट्स के अंदर पानी घुस गया, रजाई गद्दा तकिया अगर था तो सब भीग गया। लोग कैसे सोए होंगे। एक छोटा सा बावर्ची खाना था, ज़मीन पर ही बनाया था, बच्चों का दूध भी था, दूध में पानी मिल गया, पानी में रेत भी थी, कूड़ा भी था, बच्चे भूखे रह गए। ये हकीकत है गजा की। आप इन चीज़ों को जब तक खुद जुड़कर नहीं देखेंगे, आप गजा के लोगों की तकलीफ को नहीं समझ पाएंगे। आसमान की जगह सर पर टेंट, वो भी फट जाए और हट जाए तो क्या रह जाता है आसमान और सर के बीच? बारिश पड़ रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बच्चे छोटे हैं, बूढ़े ज़ईफ लोग भी हैं, किसको किसको कंबल देंगे, समझ की बाहर है। ये लहरें हैं, ये बेताब हैं, वो हवाएं हैं, वो पूरी तरीके से मुज़ोर हैं। वो भी किसी के नहीं सुन रही, ये भी किसी के नहीं सुनते। समंदर के किनारे रहना अब भी लोगों की मजबूरी है।
کیونکہ بہت سے لوگ تو کبھی بے گھر ہی رہے ہوں گے، غریب بھی رہے ہوں گے، یا بہت سے لوگ وہاں رہتے ہوں گے جہاں ابھی بھی اسرائیلی فوج ہے، بارڈر کے قریب، جن کا سب کچھ اجڑ گیا، جن کے گھر ہی بالکل جھوپڑ تھے، وہ کہاں رہیں گے؟ سمندر کے کنارے، کہ کہیں بیچ میں جائیں گے، جنگ پھر سے شروع ہو گئی تو مار دیے جائیں گے سمندر کنارے۔ کیا ہوا؟ دو اسرائیلی الاقصی لے چلوں گا، 2 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ کیسے؟ کل رات جب طوفان 5 فروری کی رات آیا تو وہاں ان کے سر پر کرین گر گئی، دھڑم، کرین گر گئی اور وہ مارے گئے۔ کرین گرتے ہی سر پر کرین گری اور وہ مارے گئے، 2 فوجی، 8 ابھی زخمی ہیں، 1 کی حالت سیریس ہے۔ یہ 6 فروری کا اخبار ہے اسرائیل کا۔ غزہ کی ہوائیں انہیں بھی راس نہیں آ رہی۔ الاقصی مسجد کا حال یہ ہے، یہاں یہ مصیبت پہنچ چکی ہے۔ ان کا نام ہے کٹر پنتھی اگروادی سیٹلرز۔ یہ اپنا ایپک پروسٹریشن پرفارم کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، یہ جو کر رہے ہیں نا لیٹ کے، یہ ایک سٹیپ آگے لے جا رہے ہیں ان کے 3rd ٹیمپل آف سولومن کی طرف۔ اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ غزہ کو تباہ کر دیا، غزہ کو قبضانے کا پلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اعلان کر دیا، ویسٹ بینک کو IDF ویسے ہی تباہ کر رہی ہے، اور ویسٹ بینک سے بھی لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ انہیں بھی باہر بھیج دو، جیسے ٹرمپ نے غزہ کے لوگوں کو کہا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جلدی سے اپنا 3rd ٹیمپل آف سولومن بنانا ہے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ خود امریکہ کا ڈیفنس منسٹر کہہ چکا ہے ہاں وہ مندر بننا چاہیے، وہ معبد بننا چاہیے۔ تو دیکھ لیجئے یہ گھسنے لگے ہیں انہی بیانوں کا سہارا، ان سے حوصلہ پا کر، ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیفنس منسٹر آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے بیانوں سے، ان کی جو سوچ ہے اس سے حوصلہ پا کر یہ مسجد الاقصی میں بہت آگے تک گھس گئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں شاشٹانگ بالکل۔ اس کے علاوہ یہ سیٹلرز کا فوٹو ہے، چھتری لگائے کھڑے ہیں، وال کے پاس یہ اندر گھس رہے ہیں۔ یہ جہاں ہے مسجد الاقصی میں ان کی انٹری نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہاں تک گھسیں، ان کو اجازت نہیں ہے، یہ گھس رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج، اسرائیلی پولیس کی سرپرستی میں یہ گھس رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے جو اب ہو رہا ہے، اور ابھی تک تو یہ سب بے ادبی تھا، اب یہ مصیبت بن رہا ہے، کیونکہ ماحول کو سمجھیے، ویسٹ بینک میں جنگ چل رہی ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ ایڈوانس چاہ رہے ہیں اپنے جو دھارمک انوشٹھان کرنے والے ہیں ان میں۔ اور یہ غزہ کے پھر میں طوفانوں پر آپ کو لے چلتا ہوں، پیلسٹائن آن لائن نے دکھایا ہے، آپ ذرا ٹائم لیپس ویڈیو دیکھیے کس طریقے سے بادل جا رہے ہیں اور نیچے لوگوں کی چھپر پر خوب اڑ رہے ہیں۔ طوفان بارش اس وقت ہے، کھلے میں رہ رہے ہیں غزہ کے لوگ، اور یہ موسم کا ستم ان کے اوپر جاری ہے۔ اس کے بارے میں اگر میں آپ کو جانکاری دینا چاہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے، تو ایک جانکاری یہ ہے کہ پچھلی رات غزہ میں لوگوں نے بہت بھیانک شدید سردی اور بارش کے بیچ گزاری۔ لوگوں کے جتنے آشیانے تھے وہ زیادہ تر کے تباہ ہوئے، ایک بار پھر سے انہیں باندھنے کی کوشش کی گئی، ان کے تمبوں میں اور گھروں میں بھاری تعداد میں پانی بھر گیا اور حالت خراب ہو گئی۔ غزہ میں سرکاری میڈیا دفتر کے چیف نے کہا، میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ ٹائم لیپس ویڈیو دیکھیے۔ چیف نے کہا ہے کہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کی وجہ سے جو سول ڈیفنس کے لوگ ہیں ان کو لوگوں کی مدد کرنے میں بڑی پریشانی پیش آ رہی ہے۔ سڑکوں اور سڑکوں کی مرمت کے لیے، ٹینٹ سنبھالنے کے لیے یا کسی بھی ایکوپمنٹ کے لیے انہیں در در بھٹکنا پڑ رہا ہے، اور ابھی تک 5% ہی ٹینٹ ملے ہیں۔ جو ضروری ٹینٹ ہیں، جو بہتر ہیں، وہ 5% ہی ملے ہیں، اور ابھی تک کوئی ایک بھی موبائل گھر نہیں آیا ہے ادھر سے ادھر گھوم سکنے والا جو لوگوں کو کہیں بھی راحت دے سکے۔ حالات بہت خراب ہیں، یہ جانکاری دی گئی ہے۔ غزہ کے بچے جو اسکول جانا چاہتے تھے، وہ ایک ٹرالی ہے ہاتھ والی، ایک ہوتی نہیں ہے بریانی کی دیگ، ہمارے یہاں اس پر کھینچی جاتی ہے، اس پر وہ پانی کی کین کھینچ رہے ہیں۔ بچے مزدور بن چکے ہیں کیونکہ انہیں اپنا گھر چلانا ہے۔ بچے ماں باپ کا سب سے بڑا ہیلپنگ ہینڈ بچ گئے ہیں، کچھ کے تو ماں باپ ہی نہیں رہے۔ چھوٹی بہن یا بڑی بہن کھانا بنا رہی ہوگی تو وہ پانی لے کر آ رہا ہے، کراس نہیں کر پا رہا سڑک، اتنا بس ایسا لڑکا ہے اس عمر کا، تھوڑا ڈر رہا ہے وہ، پیچھے اس کے زندگی بھر کا بوجھ پانی کی شکل میں لدا ہوا ہے۔ اس ٹھنڈ میں، اس بارش میں بھیگتا ہوا، اس ٹھنڈ میں تو اور جو ہے وہ بارش ہو جائے تو اور مصیبت ہو جاتی، اس میں وہ بیچارہ
बढ़ रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है। खान यूनिस में रात बीच पर जो लोगों के टेंट थे, ज़रा देखिए, ये साहिल पर टेंट हैं लोगों के, वो उड़ गए। ये इस तरीके से अंधेरे का ये सीन है, किस तरीके से बावर्ची खाना हो, कुछ हो अंदर, सब कुछ उड़ने लगा। ये लोगों की ज़िंदगी है, यही सब कुछ जो है। और भी अगर आप पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने वीडियो दिया है, आप देखिए चारों तरफ ये घुमा रहे हैं, पेड़ है, ये टेंट हैं, कैसे हिल रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, आज भी मौसम वहाँ ख़राब है, 6 तारीख में भी, ये हकीकत है। लेकिन इन लोगों के लिए दुनिया भर में आवाज़ उठ रही है। लोग जानते हैं जंग फिर से शुरू हो सकती है, फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, तो वो वापस अपने घरों में रह सकेंगे। इसीलिए ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ ओस्लो नॉर्वे का, जहाँ अब भी कहा जा रहा है एग्जिस्ट, रेजिस्ट, रिटर्न, फ्री पैलेस्टाइन। फ़लस्तीनियों के साथ जो मकामी लोग हैं नॉर्वे के, वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। इन फ़ोटोज़ में आप फ़लस्तीनियों को, नॉर्वे की लड़कियों को और लोगों को देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया टुडे पे तस्वीरों का ये समाचार मैं लेकर आया, क्योंकि कोशिश है आज़ाद बोल इंडिया जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ बड़ी डिटेल में ख़बरें आती हैं और बड़ी रिसर्च से आती हैं, तो सोचा ये फ़ोटो वाली ख़बरें मर ना जाएं, उसके लिए दुनिया टुडे पर आएँ, क्योंकि आपको तस्वीरें भी तो पसंद हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।